বৈদ্যবাটিতে যে একটা জোড়া দেহ পাওয়া গেছে এই নিয়ে কি বলবো? আজকে সকালবেলাতে আর্লি মর্নিং আমরা দুটো বডি পাই একটা রেন্টেড হাউসে, রামসীতা লেনের ওখানে। তো সেটাতে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছি। বডিতে যে ইনজুরি মার্কস আছে, প্রবাবল কজ দেখে আমাদের প্রাইমারিলি হোমিসাইডালি মনে হয়েছে। তো সমস্ত তথ্য প্রমাণ বা আর্লি যেগুলো কারোর সাথে কোনো এমনিটি কিছু ছিল কিনা সেগুলো আমরা সমস্ত খতিয়ে দেখছি কী ঘটনা ঘটতে পারে। তদন্ত শুরু হয়েছে, আমরা ফার্দার প্রগ্রেস কিছু থাকি পরে বলবো। স্যার এখনো পর্যন্ত কি মোটিভ কি মনে হচ্ছে? মোটিভ কারোর কোনো রাগ ছিল তাই হবে, মানে বডিতে যে ইঞ্জুরি দেখা গেছে কোনো নাইফ বা ড্যাগার দিয়ে কিছু পেনিট্রেটিং উন্ড আছে, সেই কারণেই মারা গেছে। কি কি উদ্ধার হয়েছে? আমরা ডেড বডিটা রিকভারি করেছি এবং পিওর থেকে যেগুলো ব্লাড স্যাম্পল সেগুলো, তারপরে ওয়ারিং অ্যাপাল এগুলো উদ্ধার করেছি। আপাতত বাকি সব চলছে। हुगली जिले के श्रीरामपुर थाना अंतर्गत बैद्यबाटी नगर पालिका के सीताराम बागान इलाके में एक दंपति का खून से सनी हालात में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों के नाम मनीष भादुरी 38 और अर्पणा माझी 32 है। घटना की सूचना मिलते ही श्रीरामपुर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस में बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर वॉल्स अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से इलाके में किराए के मकान में रहते थे दंपति। यह मामला हत्या का है, इसी या फिर आत्महत्या का, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने की वजह से अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का।